नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड ग्रेनल को अपना एलची बराए खुसूसी मिशंस नामजद कर दिया है। ये वही रिचर्ड ग्रेनल हैं जो बानी पीटीआई के बहुत बड़े फैन हैं और माजी में सोशल मीडिया पर उनकी रिहाई का मुतालबा करते रहे हैं। रिचर्ड ग्रेनल की नामजदगी के साथ ही पीटीआई के सपोर्टर्स में एक नई जान आ गई है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि रिचर्ड ओहदा संभालते ही सबसे पहले बानी पीटीआई को रिहा कराने खुद अडियाला जेल पहुंच जाएंगे। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो जलसों में तो अल्लाह से मदद मांगते हैं और जेल में बैठकर अमेरिका की तरफ देखने लगते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए महाना 1 करोड़ रुपए के एवज अमेरिका में लॉबिंग फर्म सिर्फ इसलिए हायर कर रखी है ताकि अमेरिका की खुशनुदी हासिल की जा सके। पहले डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता थीं और अब उनके नामजद एलची रिचर्ड ग्रेनल को मसीहा बनाए बैठे हैं। अमेरिका में बैठे तहरीक इंसाफ के भगौड़े रहनुमा और यहां मौजूद उनके साथी यूट्यूबर्स रिचर्ड ग्रेनल की एक ट्वीट पर भंगड़े डाल डाल कर खून पसीना एक किए बैठे हैं और तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि बस अब चंद दिनों की बात है और बानी पीटीआई अमेरिका की एक कॉल पर जेल से रिहा होने वाले हैं। अपने वीलॉग्स बेचने के लिए हर महीने रिहाई की एक नई तारीख दे दी जाती है जिसे सब सच मानते हैं और वो तारीख गुजरने के बाद एक और तारीख दे दी जाती है और ये कल्ट फॉलोअर्स उस पर भी ईमान ले आते हैं। यूट्यूबर्स की मौजें हैं, वो झूठे वीलॉग्स बेचकर डॉलर्स गिन रहे हैं और बानी पीटीआई अपने कैद के दिन। अलमिया तो यह है कि वो पीटीआई सहाफी भी आज अमरीकी एलची की एक ट्वीट पर खुशी से नाच रहे हैं जो कुछ अरसे पहले तक अमरीकी साइफर को मुदाखलत मानते थे और बताते हुए रो पड़ते थे कि चलो यार चलो 7 दहाइयों में ऐसा कोई तो आया जो अमरीका के आगे खड़ा हुआ और एब्सोल्युटली नॉट कहा। रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट के बाद हुकूमत का रद्द अमल भी सामने आ गया है और वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर अमरीका ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए दबाव डाला तो हुकूमत उसका सामना करेगी। उनका कहना था कि अमेरिका इससे पहले भी शकील आफरीदी की रिहाई के लिए दबाव डाल चुका है लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। पाकिस्तान का भी वाशिंगटन से हमेशा मुतालबा रहा है कि आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाए। हुकूमती रद्द अमल के बाद अब कोई इबाम बाकी नहीं है कि हुकूमत बानी पीटीआई को किसी भी दबाव में आकर रिहा करने का इरादा नहीं रखती। बानी पीटीआई को रिलीफ अमेरिका नहीं शहबाज हुकूमत से मिल सकता है और ये बात जेल से बाहर मौजूद तहरीक इंसाफ की क़यादत को अब समझ आ चुकी है, इसीलिए वो हुकूमत के साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात के हामी हैं। दूसरी तरफ बानी पीटीआई हैं जो कि कंफ्यूजन का शिकार दिखाई देते हैं। वो पहले खुद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए 5 और फिर 7 रुकनी कमेटी बनाते हैं और फिर खुद ही उन्हें ताने मारने लगते हैं कि एक तरफ वो जेल में सड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उनके लोग बाहर हुकूमत के साथ गुडी गुडी चल रहे हैं। शेर अफजल मरवत इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बानी पीटीआई के इस गुडी गुडी बयान से मुज़ाकराती कमेटी की साख को नुकसान पहुंचा है और अब हुकूमत उन्हें संजीदा नहीं ले रही। तहरीक इंसाफ के स्टार रहनुमा शेर अफजल मरवत ने भी इंकशाफ किया है कि 22 से 26 नवंबर के दरमियान पीटीआई के मुज़ाकरात चल रहे थे और उन्हें यकीन दहानी करा दी गई थी कि बानी पीटीआई को 15-20 दिनों में रिहा किया जा सकता है, मगर फिर डी चौक जाने की जिद ने सारा मामला खराब कर दिया। शेर अफजल मरवत का दावा है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ कामयाब मुज़ाकरात नहीं चाहती और यही वजह है कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इन मुज़ाकरात को मज़ाकरात कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की हामी है, मगर वजीर आजम के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बामानी मुज़ाकरात के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत नहीं बल्कि खुद बानी पीटीआई है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी वाज़े कर चुकी है। राना सनाउल्लाह ने DGISPR के बयान का हवाला देकर कहा कि पाक फौज के तर्जुमान बता चुके हैं कि तमाम सियासी जमातें उनके लिए काबिल एहतराम हैं, ताहम अगर कोई सियासी गिरोह अपनी ही फौज पर हमला करता है तो उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे इंतशार पसंद गिरोह के लिए वाहिद रास्ता यह है कि वो कौम से माफी मांगे, नफरत की सियासत तर्क करे और तामीरी सियासत का वादा करे। नाजरीन, मुज़ाकरात के हवाले से सूरत हाल डेडलॉक का शिकार दिखाई दे रही है। अमरीकी एलची हो या कोई और फैक्टर, फिलहाल फौरी तौर पर बानी पीटीआई को किसी किस्म का रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा है, या यूं कह लें कि पहले 9 मई फिर और बात कोई। शायद यही वो सिचुएशन है जिस पर तबसरा करते हुए शेख रशीद का कहना था कि बात से कुछ नहीं निकलना क्योंकि खबर एक है और बंदे 2। इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। इनफरादी नहीं, इज्तिमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है।
اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے، انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ پولیو سے پاک پاکستان، ہر بچے کے لیے۔ الزام، بہتان، فیک نیوز اور پروپیگنڈا آخر کب تک؟ سانچ کو آنچ نہیں تو جھگڑا کیسا؟ سچ نہیں رہے گا خاموش، یہ بولے گا زور سے، شور سے، حقائق کی ضرب سے توڑیں گے جھوٹ کا ترسل۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور آج سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کر رہے ہیں جی ون آف دا فائنسٹ پینلسٹ موسیٰ گیلانی صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید، وارم ویلکم موسیٰ جوائن کرنے کے لیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی لال چند مالی صاحب، اینڈ آف کورس وہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مالی صاحب جوائن کرنے کے لیے، اور جیسے ہی نون لیگ ہمیں جوائن کرے گی ہم ان سے آپ کو روبرو کرائیں گے۔ ہیون سیڈ دیٹ، آغاز آف کورس مالی صاحب میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کا معاملہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے کہ سینگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اب آپ لوگ جو ہیں وہ حکومت کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ بھئی حکومت رکاوٹ ہے ان مذاکرات میں۔ حکومت جو ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خود بانی پی ٹی آئی ہے۔ مجھے اصل میں آپ اس ملین ڈالر کوسچن کا جواب دے دیجئے کہ مذاکرات کے معاملے میں اصل رکاوٹ ہے کون آخر؟ جی شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، اور مختلف مراحل میں یہ مذاکرات چلتے رہے۔ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، 24 نومبر سے پہلے بھی مذاکرات ہوئے، اور آپ نے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ایک جو پارلیمنٹری کمیٹی بنی اس میں بھی ہم بیرسٹر گوہر صاحب، علی ظفر صاحب وہ اس میں ممبران تھے، اور انہوں نے ان مذاکرات میں اپنے طریقے سے حصہ لیا۔ اب بات یہ ہے کہ جو وقت گزرتا گیا ہے، اور آپ نے دیکھا جس طرح جس فسطائیت پہ یہ ریاست اتر آئی ہے، اور جس طرح عام شہریوں پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں، تو اس صورتحال میں خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ موجودہ حکومت جس کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ اختیار نہیں ہے، یہ بار بار مذاکرات کی بات کرتی ہے، تو ان کو مذاکرات کے لیے اپنا فورم اوپن کیا جائے۔ اور انہوں نے ایک 7 ممبر کمیٹی بنائی ہے، جس کے بعد آپ نے دیکھا مذاکرات کے لیے، جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، کنفیوژن کا شکار ہے، کہ اب وہ ہیلے بہانے تلاش کر رہی ہے کہ مذاکرات سے کیسے انکار کیا جائے۔ کبھی آصف خواجہ صاحب کا بیان آتا ہے، کبھی عطا تارڑ صاحب کا بیان آتا ہے، کبھی کہتے ہیں 9 مئی پہ معافی مانگ لے۔ بھائی ہم 9 مئی پہ کہہ چکے، آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، آپ 26 نومبر پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ آخر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں مورود الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے تو آپ کو جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا تکلیف ہے؟ لہذا ہمارے مطالبات ہیں۔ مجھے چند پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کے ساتھ شو کر کے بڑا مزہ آتا ہے،
और यकीन जाने आप उनमें से एक है। मुझे बड़ा ही मजा आता है, मैं मतलब या तो आप इतने सादा हैं या फिर आपको लगता है कि मैं बहुत सादा हूं। मतलब आप गौहर खान साहब की बात को भी निगेट कर रहे हैं, क्योंकि गौहर खान साहब ने तो बगैर किसी मुतालबे, बगैर किसी डिमांड के उन्होंने कहा कि बस जी साडे नाल मुज़ाकरात कर लो। लेकिन बारी बारी चल लेते हैं माली साहब। सबसे पहले तो मुझे बताइए, आपने मुज़ाकरात के बारे में एक्सेप्ट किया? इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब एक्सेप्ट कर चुके हैं, हमें तो पहले से ही पता था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन सर पहले ये तो बताइए कि दो फरीक होते हैं ना, एक फरीक तो आप है मुज़ाकरात में जो है पीटीआई, दूसरा फरीक कौन है? क्या आप हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं या किसी और से? जी देखें, मौजूदा जो हुकूमत है इसने दो चीजें की जिससे आप समझ जाए कि ये हुकूमत कौन है। सबसे पहले तो आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ये हुकूमत जो है हाइब्रिड हुकूमत है और ये एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ये हुकूमत चलाई जा रही है। और दूसरी बात, जो इस पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन होती है तो आपके वफाकी वजीर साहब जो है वो उनको एक दिन पहले जो उसका मसौदा मिलता है 26वीं आईनी तरमीम का, और वो जश्न मनाते हुए कहते हैं कि मुझे भी मसौदा मिल गया। तो यकीनी तौर पर ये हाइब्रिड हुकूमत है और इमरान खान ने इनकी हुज्जत तमाम करने के लिए कि अगर आपके हाथ में कुछ है तो हमारा फोरम ओपन है, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। आपने जो मुतालबात की बात की, देखें ना, कोई एजेंडा होगा उस पर बात करेंगे ना, बाकी किस चीज पे बात करनी है। एजेंडा ये होगा, उस पे हमारे मुतालबात ये होंगे कि आप 9 मई और 26 नवंबर पर एक कमीशन, जुडिशियल कमीशन बनाए और इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत हमारे जो हजारों कारकुनान, क्योंकि ये सियासी पार्टियां हैं, ये बड़ा दावा करती रही हैं कि हमें जमहूरी पार्टियां हैं, तो इस जमहूरी, अगर जमहूरी दौर है तो इसमें सियासी कैदी नहीं होने चाहिए। सियासी कैदी अक्सर मार्शलाई दौर में हुआ करते हैं, तो उनकी रिहाई के लिए हम चाहेंगे कि ये हमारी एजेंडा हो और इसमें बात होगी और ये हमारे मुतालबा। चलिए जी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपकी ख्वाहिशात तो हमने सुन ली हैं। आई थिंक सो कि मूसा गिलानी विल प्रिवेल सम सैनिटी इन द शो। और दूसरा ये कि वो थोड़ी सी हमें क्लैरिटी भी देंगे, बिकॉज डेफिनेटली हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। मूसा, रुकावट कौन है? मुज़ाकरात की बात हो रही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी, मैं इंकरेज करूंगी कि अगर हुकूमत इस तमाम स्टेक होल्डर्स को इंगेज करना चाह रही है, बट हुकूमत कहती है पीटीआई रुकावट है, बेसिकली बानी पीटीआई, और जी पीटीआई कह रही है हुकूमत रुकावट है। असल में रुकावट कौन है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मुज़ाकरात? आज मैं इस मुज़ाकरात पर और 26 नवंबर पर बात करने के लिए जब असेंबली के फ्लोर पे जाने लगा तो एक दोस्त ने मेरे साथ बैठा था, उसने मुझे कहा कि तुमने क्या बात करनी है। मैंने कहा मुज़ाकरात पर कोई बात करें, कोई सैनिटी प्रिवेल हो रही है, चलो कुफर टूटा खुदा खुदा करके पीटीआई को भी सेंस आ रही है और बहुत अच्छी खुशाइंद बात है, तो मैं इसको वेलकम करते हैं और इस पे हम जरा कोई अपना किरदार अच्छा अदा करते हैं। उसने कहा कि यार ये इन दोनों की आपस की लड़ाई है, तुम बीच में क्यों आना चाहते हो? हम सुकून से बैठे हुए, तुम उनको क्यों छेड़ना चाह रहे हो? देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं और हम इस मुल्क के शहरी हैं। हम सियासतदान बाद में हैं, पर पहले हमें एक मुल्क का अमन चाहिए, मुल्क का हमें एक सुकून चाहिए, और हमें जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ बहुत सारी चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी। अगर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ इस मुल्क से वाकई मोहब्बत करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर चीज जलगार करके जीती जाए। जो जंग होती है उसका फैसला भी मैदान जंग में नहीं होता। कभी ना जंग मैदान जंग में जीती गई है ना हारी गई है। जंग का फैसला भी टेबल पर बैठ के हुआ है। और हमें एक कदम, जो लीडर्स होते हैं उनका काम होता है कि कौन सा कदम आगे लेना है, कहीं पर एक कदम पीछे लेकर भी फायदा ले लेना चाहिए अपनी आवाम का, या अपने मुल्क के लिए एक कदम पीछे भी ले लेना चाहिए। अना की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, मेरी अना मेरे मुल्क से बड़ी नहीं है। तो बहुत अच्छा ये वो था। और अगर हुकूमत और तहरीक इंसाफ जो है वो बैठ जाए और वो हमें और बताएं, अगर पीपल्स पार्टी को दावत मिलेगी तो पीपल्स पार्टी उसमें एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है। और अगर ये बताएं कि हमारे ये मुतालबात हैं, हमारे मुतालबात ये हैं कि हमारे ऊपर केसेस बनाए गए हैं, वो केसेस गलत हैं, हमें बताएं उसमें प्रोसिक्यूशन में अगर केसेस तो बन गए, अगर उसमें कोई प्रोसिक्यूशन का इशू है तो
بتائیں लॉ मिनिस्ट्री साथ बैठे, इनकी इमदाद को बैठे. अगर इनको लग रहा है कि कहीं पे नाइंसाफी हुई है, ये उसकी निशानदेही करें, उसकी बातें पब्लिक में टीवी पर आएंगी बातें और आवाम फैसला करेगी. और जब ये दोनों टीवी पर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और एक मुज़ाकरात चल रहे होंगे, ये अमल जो है ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है. इसको 15-20 दिन, महीना लग जाएगा. ये बताएंगे कि इमरान खान की रिहाई हमें चाहिए, हमें इलेक्शन पर एतराज़ात हैं. मुझे इलेक्शन पे एतराज़ात थे 2018 में, मुझे फजर के वक्त हरा दिया गया, मैं भी ट्रिब्यूनल में चला गया. ट्रिब्यूनल्स खुले हुए हैं. ये बताएं कि ट्रिब्यूनल्स को इनको क्या प्रॉब्लम्स हैं. ये ट्रिब्यूनल्स में जाएं, ये उसके फैसले करें. कोर्ट्स हैं और कोर्ट्स इनको, आप देखें कि कल इन्होंने, इनके एतराज़ात थे, हमने बयान देखा, मंसूर शाह साहब ने, वो एक मेंबर हैं, इन्हीं के मेंबर हैं, उनकी रुकनीत बहाल कर दी, उनको वापस रीइंस्टेट कर दिया गया. तो रिलीफ इनको मिलता भी जा रहा है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन अगर ये कहें कि 26 नवंबर को ये आए और एक जिस तरीके से ये आते हैं, देखिए मेरी बात सुने, आप ये देखें कि कोई सिविल सोसाइटी से लोग निकले नहीं, आपको कोई खवातीन का मेला नजर आया नहीं, पंजाब से लोग निकले नहीं, सिंध में एक केस भी नहीं है, सिंध में कराची में एक केस भी नहीं है तहरीके इंसाफ के खिलाफ. केपीके में है, इस्लामाबाद में है, पंजाब के अंदर है, कोयटा में होंगे, लेकिन सिंध में एक केस भी नहीं है. क्यों? सिंध के लोग नहीं निकलते वहां पर, सिंध के लोग नहीं है. क्या वो गाड़ी पर नहीं आ सकते थे? सिंध में तो क्रैकडाउन नहीं हुआ, पंजाब में कहीं से लोग इतने नहीं निकले. ये एक चीफ मिनिस्टर के सर पे आते हैं, उसकी मशीनरी लेकर आते हैं, वो एक यलगार करने के लिए आ जाते हैं. और उसके बाद अगर वहां पर कोई बावर्दी या रेंजर्स के एहलकार शहीद हो जाएं और उसके अंदर उसकी कैजुअलिटीज के अंदर पॉलिटिकल वर्कर शहीद हो जाए, तो दुख किसको होगा? पॉलिटिकल पार्टीज को, मुझे होगा. इमरान खान साहब के जलसे में, मुल्तान के जलसे में, इन्होंने जलसे लेट हो गया, इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए स्टेडियम के कि लोग बाहर ना निकलें, ताकि हमारा वो दौर चल रहा था, उन दौर में ये दिखाया जाता था किसका बड़ा जलसा होता है. तो इमरान खान साहब के बंदों ने दरवाजे बंद कर दिए ताकि रश रहे. भगदड़ मची, 5 लोग शहीद हो गए मुल्तान के, जिनको इन्होंने नौकरियों के वादे किए, वो बेचारे आज भी दर दर फिर रहे हैं कि हमारा बाप मर गया था, ये आए थे नौकरी देने के लिए, हुकूमत भी आ गई, इन्होंने नहीं दी, तब शहीद हो गया. हुकूमत इजाजत दे जलसे की, बंदे शहीद हो जाए, हुकूमत जिम्मेदार. हुकूमत इजाजत ना दे जलसे की, ये आए पथराव करें, गोलियां मारे, रेंजर्स को मार दे, पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दे, उसके बदले में अगर जो कि चीजें सामने आएंगी जिसपे एक शफाफियत होनी चाहिए, ये कतन काबिल कबूल नहीं है कोई एक जानी नुकसान भी, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस है या वो मासूम जिनको इंसानी ढाल बनाकर पीटीआई हमेशा इस्तेमाल करती है. दिस इज नो वे. मैं ये समझता हूं, आज मैं इस्लामाबाद फिर रहा था, आप देखें लिटरली वो लोग पीटीआई के सपोर्टर्स जो दुकानदार थे, उन्होंने कहा कि अब बस हो गया, इन्हें निकलना नहीं तो सामने. ये लोगों के अंदर नफरत करते जा रहे हैं ना आप लोग. शेर आया, ये जो आपका शेर आ जाएगा तो बंदा कोई नहीं आएगा. जोशे खिताबत है ना, और ये जो फन खिताबत है, मैं इसकी भी बड़ी कायल हूं. क्या आप खिताबत करते हैं, बड़ी जबरदस्त. और मूसा, आपके कहने से पहले ही मैं यहां पर बैठ करके हुकूमत का, आपका, उन सियासी जमातों का केस प्लीड कर रही होती हूं कि भाई कौन से मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे. ऑफिशियली देयर इज नो टॉक्स, ऑफिशियली वी हैव बीन टोल्ड कि कोई ऐसी मुज़ाकरात या बातचीत नहीं चल रही है. तो मुझे बताएं व्हाट इज गोइंग ऑन. मुज़ाकरात चल रहे हैं, नहीं चल रहे? अगर चल रहे हैं तो कामयाब होंगे, क्या है जी? मैं मादरत के साथ आज कुछ थोड़ी बहुत ही सैनिटी मुझे लग रही थी असेंबली में, लेकिन मादरत के साथ मैंने ये कहा कि तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं. वो कोई बदतमीजी वाली बात करते हैं, इधर से बदतमीजी का जवाब आ जाता है. ओ भाई तुम चुप कर जाओ, हुकूमत का काम है थोड़ा सा सब्र करना. देखिए अगर वो जलसे धरने लेकर आए हैं तो हुकूमत का भी बहुत जोर लगे उसको रोकने के लिए. हम बार बार ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर सकते, हम एज गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, एज कंट्री हम अफोर्ड नहीं कर सकते. एज अवाम का जो दर्द है, हमारा काम है पब्लिक की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना. हम कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकेंगे अगर एक पॉलिटिकल जमात बार बार जलसे की कॉल देगी. मैंने आज टीवी पे कहा कि मौलाना साहब का जो मदरसों का बिल है, जो हमने उनके साथ अगर गवर्नमेंट ने कोई वादा किया है तो वो पूरा करना चाहिए. मौलाना साहब की स्ट्रीट एजिटेशन की कॉल आ जाए,
پھر کیا ہوگا؟ ہم نے وعدے کیے ہوئے لوگوں کے ساتھ، ہم عوام کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے امپلائمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے اگر تحریک انصاف نے یہ کام، دیکھیں تحریک انصاف بلف کر رہی ہے، مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر بلف کرنا چاہے گی، تو بلف کال کرے نا ان کا، آپ گورنمنٹ ان کا بلف کال کرے، بلائے گورنمنٹ ان کو، بیٹھے گورنمنٹ ان کے ساتھ، ٹی وی پر آئے، عوام کو بتائیں کہ ان کے یہ مطالبات ہیں، ہم نے ان کے مطالبات اتنے حل کر دیے. دیکھیں 100% کسی کو کچھ نہیں ملے گا، ایک ون ون سچویشن دونوں کی کریٹ ہو جائے گی. بھائی موسیٰ، لیکن ایک زرداری سب پر بھاری کیا ہو گیا؟ جو وہ زرداری صاحب جو پی ٹی آئی کو نہ منا سکے، حکومت کو آپس میں ایک ٹیبل پہ نہ بٹھا سکے، بلاول بھٹو زرداری کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے تو پورا مطلب جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو پورا وہ چیز تھی، آئی ایم وٹنس ٹو اٹ، کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. آپ کے انوائٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، مولانا صاحب کو کیا بلاول نہیں منا سکتے، یا شہباز شریف صاحب کو بلاول نہیں منا سکتے؟ آپ کردار ادا کریں کہ مذاکرات ہوں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت ہچکچا رہی ہے، یا اگر حکومت کسی ایگو ٹرپ پر ہے، تو why aren't they listening to you, موسیٰ؟ دیکھیں حکومت کی ایگو نہیں ہے، یہ بات پیپلز پارٹی کر ہی رہی ہوگی بات، لیکن گورنمنٹ کو انیشیٹ لینا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ ان کا پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے؟ یا انہوں نے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ان کی نہیں ہے؟ شہباز شریف صاحب اتنی محنت کر رہے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر اس ملک میں 6-8 مہینے کے لیے بھی سٹیبلٹی آ گئی، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی، اکنامک انڈیکیٹرز بہت بہتر ہو جائیں گے، لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ٹاکس میں آگے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ہم کسی سیاسی پارٹی کی جو اصلیت ہے اس کو نہیں چھپا سکتے، ہمیں اس کو مٹا سکتے ہیں، ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا ہر پارٹی کی اس کی ریالٹی. اور یہ اگر آپ کسی اور بھول میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی یہ سمجھے میں آج یہ کہوں کہ پی ایم ایل این کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، تو میں بہت بڑی بھول میں ہوں پنجاب میں. اگر میں یہ کہوں، آپ یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، تو وہ بھی آپ بڑی بھول میں ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کی ریالٹی نہیں، تو ہماری وہ بھی بھول ہے. ہم جے یو آئی کی ریالٹی نہ سمجھے تو وہ بھی بھول ہے ہماری. تو ہم لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں، یہ لوگ ہم پولیٹیشنز کو ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. ایبسولوٹلی. موسیٰ آپ کو پوائنٹ مجھے مل گیا. مالی صاحب، یہ جو اتنی لمبی چوڑی چارٹ شیٹ جو موسیٰ نے دی ہے، ایک تو اس کا جواب دے دیجیے اور وہاں سے شروع کیجیے گا. جیسے موسیٰ آپ کہہ رہے تھے بس اب بہت ہو گیا، یہ آپ ہی کے سپورٹرز کہہ رہے ہیں. موسیٰ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ وہ آپ وٹنس ہے اس چیز کے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں. یہاں سے شروع کریں نا. آپ کا اپنا سپورٹر، آپ کا اپنا جینوئن ووٹر جو ہے وہ پریشان اور ناراض ہے کہ جی لیڈرشپ بلاتی ہے پہلے ڈی چوک پہ، اس کے بعد بھاگ جاتی ہے دم دبا کے. سب سے پہلے تو موسیٰ گیلانی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت ہی اہم ہے. یہ باتیں کاش وہ اپنی پارٹی سے بھی کر سکتے اور زرداری صاحب کو بھی بتا سکتے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بل ہے جس پہ وہ انسسٹ کر رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ نے پاس کیا. اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کی قیادت بشمول بلاول بھٹو صاحب اور نواز شریف نے ایگری کیا. اس کے بعد زرداری صاحب نے وہ بل واپس کر دیا، پارلیمنٹ کا پاس کیا ہوا بل اس کو سائن نہیں کیا. اس بات سے ہٹ کے کہ پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں، ان سے وعدہ خلافی کی گئی اور ان سے دھوکہ کیا گیا. یہ اب عالم آشکار ہے، اس سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور جو ٹاکس کی بات جتنی زبردست طریقے سے انہوں نے کی ہے، لیکن جو شیری رحمان صاحبہ ہیں، انہوں نے سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے ifs and buts لگا کر ٹاکس کی پیپلز پارٹی کی طرف سے انہوں نے مخالفت کی ہے. اور بلاول بھٹو صاحب نے تو کہا ہے کہ ٹاکس نہیں تو ڈنڈے کے زور پہ بھی ہم اسٹیبلٹی لے آ سکتے ہیں. تو یقینی طور پر یہ ڈنڈے کے زور پر اسٹیبلٹی لے آئے. لیکن ایک بات جو بہت اہم ایڈ کرنا چاہوں گا، موسیٰ گیلانی صاحب کو شاید یہ سندھ حکومت نے غلط بتایا ہے کہ یہاں پہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، یہاں پہ سیاسی ایف آئی آر نہیں ہوتی. سندھ میں درجنوں ایف آئی آر ہوتی ہے، درجنوں گرفتاریاں ہوتی ہے. ہاں، یہ بات میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گا کہ اس کی ایما کسی کی ایما پہ ہوتی ہے، ان کی مرضی ہو سکتا ہے نہ ہو. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح کیسز کی بات کی. عمران خان جیل میں 24 نومبر کو ایک پرائیویٹ بندہ کسی کو ریجس اہلکاروں کو کچل دیتا ہے اپنی گاڑی کے نیچے، اس کی ایف آئی آر بھی عمران خان پہ ہوتی ہے. سارے کیسز اس طرح ہے عمران خان پہ. اور یہ حکومت اکانومی کا جو تصور دے رہی ہے کہ بڑی اسٹیبلائز ہو رہی ہے، یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے. یہاں سے 20 لاکھ کے قریب لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں کیونکہ ان کو اب کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. اور کئی لوگ غیر قانونی بھی بیچارے بھوک کے مارے جاتے ہیں اور وہ جا کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ گرین اوشن میں نظر آیا ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کی بات پر. آپ کو منہ سے موقع دوں گی، ان کو بات مکمل کرنے دیں. کیا انڈیا کے حالات تو ہم بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں؟
मैं आपको मौका देती हूँ, होल्ड इट। जी जी माली साहब जल्दी से कंप्लीट कर ले, अब मुझे देखे ना, नून के पास इंडिया भी के जाना है। आला जाने, मोदी जाने, इनको पता नहीं इंडिया और पूरी दुनिया की फिक्र होती है, और अपने ही मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी बात करने के वो लिए तैयार नहीं होते। तो बाकी बातचीत के देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दरवाजे बातचीत के लिए खोल दिए हैं। अब ये जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, अगर ये जमहूरियत पसंद लोग हैं और समझते हैं कि हम इसके लिए अहल हैं कि बात कर सकते हैं, तो ये बात करें, आए, अपना दिल बड़ा करें, और देखें हमारी कोई गैर आईनी मुतालबात नहीं है। हम पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत मुतालबात कर रहे हैं। हमको जुडिशियल कमीशन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे अभी फौरी इंडिया चले गए कि भाई हम इंडिया से कोई लोग बुला के यहाँ पे जुडिशियल कमीशन बना ले। हम पाकिस्तान का चाहते हैं, किसी अमेरिकी सेनेटर का नहीं चाहते। हम जो है यहाँ पर स्टोलन मैंडेट की बात करना चाहते हैं। नहीं, एक बहुत ही अहम बात है, 1 मिनट लूंगा। पीएमएलएन का भी जरा मौकफ ले लेते हैं। मैं पूछ लेती हूँ माली साहब, मैं पूछ लेती हूँ। आई नो कि मूसा आल्सो वांट्स टू कमेंट, लेकिन जी ट्रिब्यूनल से हमें तकलीफ नहीं है, ट्रिब्यूनल से इनको, उन्होंने उस कानून को ही बदल दिया ताकि जो चोरी हुई है उसको छुपाया जा सके। ठीक है जी। गौस खान नियाजी साहब हमारे साथ बन चुके हैं। मूसा, I'll get back to you after I've taken the bit from गौस खान नियाजी साहब। नियाजी साहब, यहाँ पर जो डिस्कशन हो रही है ना, वो ये हो रही है कि इवन राना सनाउल्लाह साहब, who is representing the government benches, वो ये मानते हैं कि मुल्क के लिए मुज़ाकरात नागज़ीर हैं। मुल्क आगे, सिस्टम आगे तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ करके बातचीत ना करें, और इसके अंदर डेफिनेटली वो पीटीआई के हवाले से क्लियर कट बात कर रहे हैं। अब पीटीआई ने भी पहले 5 रुकनी, अब 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना ली है। ये माली साहब, उनके नुमाइंदे यहाँ पर हैं, वो भी प्लीड कर रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, देर अप फॉर मुज़ाकरात। सर गोट वो कहते हैं ना, फंसी कहाँ है, मामला कहाँ फंसा है, मुज़ाकरात के अंदर रुकावट असल में कौन है सर? नियाज़ साहब, नियाज़ साहब आपको आवाज आ रही है? ओके, मूसा गिलानी साहब आप कुछ ऐड करना चाहते थे, प्लीज नियाज साहब के साथ कनेक्शन करेक्ट करते हैं। जी गिलानी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि ये बता रहे थे कि जो अवाम लोग बाहर जा रहे हैं, आप डाटा निकालें, वो डाटा अवेलेबल है। इनके दौर में भी उतने ही रेशो से लोग गए हैं, उससे पहले पीएमएलएन के दौर में भी उतनी रेशो से गए हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में भी उतनी रेशो से गए हैं। तो लोग, नौजवान हमेशा जाएगा बाहर, और अच्छी बात है वो बाहर जाए, वो बाहर जाए। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, वो इंजन ऑफ ग्रोथ बने, वहां से रेमिटेंसेस भेजेंगे हमें, जाए। कोई इसमें बुरी बात तो नहीं है कि वो नहीं जा रहा है। आपने कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी थी। आप तो अंडे मुर्गी बिकवा रहे थे, आप तो कट्टे पलवा रहे थे। आपने क्या दे दिया था उनको? मुझे बताएं, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बताएं यूथ के लिए आपने क्या किया था? किया कोई प्रोग्राम? नहीं किया। तो ये हकीकत है हमारी। हम 22 करोड़ आवाम की से तजावत कर चुके हैं हमारी आबादी। हम लोगों को, अगर हमारा यूथ बाहर जाकर काम नहीं करेगा तो वो, अगर वो डॉलर में कमा रहा है तो क्या नुकसान है उसके अंदर? वो अपनी बेहतरी के लिए जाएगा ना, उसको जाना चाहिए बाहर। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि वो जा रहे हैं, वो हमारे एसेट्स बन के आ रहे हैं। दुबई में जाके देखें कितने अमेरिकन काम कर रहे हैं वहां पर, ऑस्ट्रेलियंस कितने काम कर रहे हैं। तो क्या गलत बात है? करने चाहिए काम। हालांकि हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम एक डेवलपिंग नेशन है, हम क्लाइमेट चेंज का शिकार हो चुके हैं, हम बैड इकोनॉमिक पॉलिसीज का शिकार हो चुके हैं, हम पॉलिटिकल लड़ाइयों का शिकार हो चुके हैं। मेरी अपनी अना है, मैं समझता हूं अगर मैं नहीं हूं तो फिर कोई भी ना हो, तो फिर और ब्लेम हम दूसरे को कर दें। अना से निकले इमरान खान, अना से निकले मियां साहबान, अना से निकले हमारी पार्टी के भी लीडरान, हर लीडर अना से निकला है तो मुल्क ठीक हो जाएगा। पर हमें अपनी अना चाहिए, आवाम को तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। मैं जेल में रहूंगा, बनाई क्यों नहीं गवर्नमेंट पीटीआई ने? पीटीआई के पास मेजोरिटी थी, पीपल्स पार्टी ने कहा आओ हमारा साथ देते, आओ बनाओ अपना वजीर आजम। क्योंकि इमरान खान नहीं तो कोई भी नहीं। इमरान खान आदमी एतमाद से निकला, उसने इसका तो जवाब लेना पड़ेगा भाई, इसका तो जवाब लेना पड़ेगा। लेकिन आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, प्लीज होल्ड योर थॉट्स। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नून लीग को भी शामिल करेंगे और भाई इस सवाल का जवाब लेंगे जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोबारा जो उठाया है कि जब उस वक्त ऑफर की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना ले, तब पीटीआई ने हुकूमत क्यों नहीं बनाई थी। विल बी बैक।
احمد آپ کی خالہ آئی ہیں بیٹی, باہر آ کے سلام کر لو. ابھی نہیں مما. احمد بیٹا کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ بیٹا وی ہیو نوٹس آج کل آپ بہت زیادہ گیمنگ کر رہے ہو. آئی نو اٹس ایکسائٹنگ بٹ ہم پریشان ہیں. اٹس افیکٹنگ یو. آپ کا موڈ, آپ کی نیند, آپ کا ہوم ورک سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. میں کھیلتا رہتا ہوں, مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. اوکے تو ہم کچھ اور فن پلان کر لیتے ہیں. لائک واٹ؟ ہاؤ اباؤٹ آئس کریم اینڈ مووی نائٹ؟ یس اوکے. اپنے بچوں کو انٹرنیٹ سے متعلقہ بات چیت کے عمل میں شامل کریں اور ان کے لیے آن لائن پیرنٹل کنٹرولز سیٹ کریں تاکہ اس سے ممکنہ نقصان دہ اسکرین ٹائم کم ہو اور آپ اپنے بچوں کی ذہنی صحت کا تحفظ بھی یقینی بنا سکیں. درست ہر وقت بر وقت. ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے اپنی گاڑیوں کا باقاعدہ چیک اپ کروائیں. فصلوں کی باقیات اور کوڑے کرکٹ کو آگ مت لگائیں. دھواں ماحول کو آلودہ کر رہا ہے. ماحول کو صاف رکھیں, اپنے لیے, اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. السلام علیکم جی. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں جی سیدھی بات زون آنریبل موسیٰ گیلانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, لال چند مالی صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اینڈ آف کورس غوث خان نیازی صاحب جو ہے وہ نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. غوث خان نیازی صاحب آئی ہوپ کہ اب آپ کو میری آواز بھی آ رہی ہوگی. سر مجھے نہیں پتا آپ نے پہلے کتنی کانورسیشن سنی بیکاز آف دا آڈیو ایشو, لیکن سر معاملہ یہی ہے کہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ملک کو آگے چلانے کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے, پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, بلکہ کہہ نہیں رہی, اس دفعہ تو انہوں نے ساتھ رکنے کمیٹی بھی بنا دی ہے, لیکن دونوں ایک دوسرے کے اوپر رکاوٹ ہونے کا الزام بھی لگا رہے ہیں. اصل میں مذاکرات کے راستے میں رکاوٹ کون ہے سر؟ اصل میں میرے خیال میں مس ٹرسٹ ہے دونوں پارٹی کے درمیان, حکومت کے اپوزیشن کے درمیان, خاص طور پر پی ٹی آئی اور مسلم لیگوں کے درمیان ایک مس ٹرسٹ ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کی سابقہ ایس ٹی ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ صبح ان کو بیان کچھ ہوتا ہے, شام کچھ ہوتا ہے. ابھی انہوں نے وہ تو اعلان کیا کہ جی 5 رکنی اور 7 رکنی کی کمیٹی جو ہے وہ مذاکرات کرے گی, لیکن کیا لائے عمل ہوگا؟ آفیشلی سے میڈیا کے تھرو ساری باتیں ہو رہی ہیں. پریکٹیکل یہ لوگ رابطہ کریں, رانا صاحب سے کریں, رانا صاحب کے ساتھ کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں, دوسرے جو ہمارے لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں کہ یہ مذاکرات کرنا ہے. اور اسمبلی ہے, اور اسمبلی کے اندر ایک دوسرے مل بھی سکتے ہیں کہ اپنی گزارشات ایک دوسرے کو بتا بھی سکتے ہیں. تو پریکٹیکلی جب تک نہیں ہوگا, یہ میڈیا کے تھرو جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ مذاکرات نہیں ہوتے. تو ان کو چاہیے, پی ٹی آئی والوں کو چاہیے کہ ایک قدم تھوڑے آگے بڑھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ مس ٹرسٹ انہوں نے کیا ہے, انہوں نے اعتماد کا فقدان جو ہے ان پہ ہے کہ بیان جو ان کے بیانیے ہے صبح شام انہی کے برستے ہیں. تو کوئی سیاسی پارٹی ان سے بات کرنے کو, ایون کے ادارے بات کرنے کو تیار نہیں. ایون کے پیچھے جو فضل الرحمان صاحب تھے وہ بھی ریلیکٹنٹ ہیں عمران خان سے ملنے کے کہ میں کوئی چیز طے کر رہا ہوں اور پھر بہرحال کے بتاؤں تو خان صاحب جو ہے بعض میں صبح کچھ اور بیان ڈال دیں, کیونکہ اس سے پہلے کہ رئیس صاحب کو انہوں نے مقرر کیا تھا کہ آپ ہمارے بہاف میں مذاکرات کریں ساری پارٹی سے. تو پھر انہوں نے جب مذاکرات شروع کی تو انہوں نے میں آتی ہوں واپس آپ کی طرف. موسیٰ گیلانی صاحب, ایشو جو ہے وہ ابھی جو حکومت بتا رہی ہے وچ از نون لیگ بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی مس ٹرسٹ, تو آپ کچھ کریں گے اس مس ٹرسٹ کو دور کرنے میں؟ اگر صرف ایک دوسرے پر اعتماد کا فقدان ہے تو اس میں تو پیپلز پارٹی, آپ کو زرداری صاحب, بلاول بھٹو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل جی, ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے وہ کردار ضرور ادا ہوگا.
اور ابھی یہ اس کو 5-10 دن ہی ہوئے ہیں جب سے یہ کام شروع ہوا ہے. چیئرمین صاحب اس پہ ضرور رول پلے کریں گے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. دیکھیں اور زرداری صاحب کو بھی کرنا چاہیے اور بلاول صاحب اس پہ لیڈ لیں گے اور میرا خیال ہے کہ یہ ہو جائیں گے. اس کو ہم ایک وی ول سٹ اکراس دا ٹیبل اور ہم اس پہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے موسیٰ یہ فائنل الیکشن کامنٹ میں دیکھیں، آج کے لیے صرف آپ کا فائنل کامنٹ یہ مذاکرات ہارے کے اوپر میں چاہ رہی ہوں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ود دا گیون لیڈرشپ آف پی ٹی آئی آپ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مذاکرات کا نتیجہ نکال لیں گے، یا پھر مجھے وہ شیخ رشید والی وہ بات دہرانی پڑے گی کہ جی وہ کیا قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں؟ دیکھیں کرنٹ لیڈر آف پی ٹی آئی جو ہے نا وہ تو مذاکرات کر لے گی، لیکن مسٹرسٹ ایک ہی بندے کے اوپر ہے کہ اس کا دماغ اڑ گیا کسی اور چیز پہ تو پھر وہ اڑ جائے گا. وہ تو آخری دن انہوں نے کہا تھا کہ جون کے اندر الیکشن کرا رہے تھے ہم لوگ، جولائی کے اندر. گورنمنٹ کہہ رہی تھی نومبر میں الیکشن کرائیں، وہ کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کہہ رہی تھی فیبرری مارچ میں الیکشن کرائیں. جولائی کی ڈیٹ سیٹ ہو گئی. شاہ محمود قریشی صاحب باہر نکلے، فون پر گیلانی صاحب نے انہیں کہا قریشی صاحب مذاکرات ہو گئے ہیں، جولائی کی ڈیٹ مان لو نہیں تو نہ الیکشن نومبر میں بھی نہیں ہونے. اور وہی ہوا. پھر فیبرری میں الیکشن ہوئے. پھر کیا ہوا؟ تو ضد نہ تو ختم ہونی پڑے گی نا. ان کو اب اپنے ورکرز کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اپنے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے لال چند مالی صاحب، ہر دفعہ آپ دیر کر دیتے ہیں، آپ ہر دفعہ اپنی ضد لے کر کے آ جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں سر، یہ میں بالکل نہیں کہہ رہی ہوں، میرے پہ بل مت پھاڑیے گا اس چیز کا. شیر افضل مروت صاحب جو آپ ہی کے سٹار فیس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات اوکے ہو گئے تھے، یہ 24 سے 26 نومبر سے پہلے تک سنجانی کا بولا تھا، وہاں پر اگر ہم رک جاتے تو ہمیں بہت زیادہ ریلیف ملتا. یہاں تک ریلیف ملتا کہ آف کورس بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل سے شاید باہر بھی آ جاتے، لیکن ضد آ گئی کہ نہیں جی ڈی چوک تو جانا ہی جانا ہے. سر ضد کب چھوڑیں گے آپ؟ جی بالکل اس کا ریپلائی کرتا ہوں. گیلانی صاحب چلے جائیں گے. میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے معاشی حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ غیر قانونی طریقے سے بھی پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں اور سمندر میں اپنی جان دے دیتے ہیں. جو پرسوں واقعہ ہوا ہے جس میں 5 تو ابھی کنفرم ڈیٹ تھے اور درجنوں ہلاک گم ہے سمندر میں، ڈوب گئے ہوں گے بیچارے، یا کیا ہوگا حالات میں فرمائے. تو یہ اپنی کارکردگی اس کو یہ بہت اچھا کہہ رہے ہیں. یہ برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے، نوجوان باہر جا رہا ہے کیونکہ ان کا کام ہے، ان کو پیسے چاہیے ہر صورت میں چاہیے. یہ اوورسیز کے پیسے تو ان کے چاہیے، لیکن ان کو جو ووٹ کا حق پاکستان تحریک انصاف نے دیا تھا وہ انہوں نے واپس چھین لیا. ان کو صرف اپنے ہی کیسز دکھائی دیتے ہیں، آتی نیب کیسز ختم کر دیے. اور کل جو پنجاب اسمبلی نے کیا ہے 400% ریز کی ہے سیلریز میں، وہ جس کی 86,000 روپے سیلری تھی اس کی 4.5 لاکھ روپے سے ایم پی اے کی جو ہے انہوں نے حد تک جا کے سیلریز بڑھا دی ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی نوجوان ڈوبے مرے ملک سے باہر جائیں، ان کو پیسے بھیجے تاکہ ان کا کام چلتا رہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہماری ضد ہے، ہماری ضد جمہوریت ہے. یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ بھئی اس نے آفر کی کہ اتنے دنوں میں الیکشن کرا دو یا اتنے میں نہیں کراؤ؟ بھائی آئین کے مطابق چلتے ہیں آپ. جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، آپ نے پنجاب میں 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے، آپ نے کے پی میں 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے، آپ نے جو 90 دن کا ایک آئینی ایک گارنٹی تھی آپ نے اس کو ختم کیا. تو ہماری ضد تھی پاکستان کی جمہوریت، ہمارا پرائیڈ تھا پاکستان کا آئین جس کو آپ نے تباہ و برباد کیا. اب اس میں آ جائے کہ یہ کمزوری کہاں ہے، یہ رکاوٹ کون ہے؟ رکاوٹ ہے اس موجودہ جو حکومت ہے اس میں لیڈرشپ کا نہ ہونا. کہ شہباز شریف از ناٹ کالڈ اے لیڈر، اس کو کوئی لیڈر نہیں مانتا. ایون اس کے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں نواز شریف از لیڈر، شہباز شریف از ناٹ اے لیڈر. بلاول بھٹو از ناٹ اے لیڈر. جو فیصلے ہوتے ہیں وہ زرداری صاحب کرتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ساری جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے گیلانی صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے بڑا پازیٹیو کیا، لیکن شیری رحمان سینٹ میں کھڑے ہو کے اس میں ifs and buts لگا رہی تھی، کئی معافیاں منگوا رہی تھی. یہ ان کے ہاتھ میں جب تک لیڈرشپ خود فیصلہ نہیں کرے گی، اور یہ تو ویسے ہی خود قبول کر چکے کہ ہائیبریڈ حکومت ہے. تو حکومت سے ہونے ہیں، حکومت کے لیڈری سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ پورے ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے. ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، حکومت کا لیڈرشپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ قبول کر رہی ہے تو میں اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ حکومت میں لیڈرشپ ہے ہی نہیں. میں تو آپ کے لیے بات کر رہی ہوں. آپ نے کس سے مذاکرات کرنے ہیں؟ آپ نے حکومت سے مذاکرات نہیں کرنے، آپ نے کس سے کرنے ہیں؟ ہم نے
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियली स्टेटेड पोजीशन ये है कि ये हुकूमत बार बार जो कह रही थी कि हमसे बातचीत करें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी बातचीत के लिए दरवाजे खोल दिए। खान ने एक कमेटी बना दी, नाउ इट्स ओपन टू द टॉक्स, और बात उन्होंने असेंबली में भी कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर दी। अब ये हुकूमत है जो बौखला गई है, जो खुद को ये अहली नहीं समझती थी, वो कि हम कोई बातचीत की हमसे कोई करेगा, वो बौखलाहट का शिकार है। अब फैसला हुकूमत को करना है। आज भी ये बात हुई है फ्लोर असेंबली के फ्लोर पे, कल भी हुई है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही बात दोहराई। नियाज़ी साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली है माली साहब की? भाई आपके पास तो कोई ना कोई लीडर है, ना कोई आप लोग के पास पावर है, कैसे मुज़ाकरात करने हैं? बार बार वो तो आपके ऊपर बिल फाड़ रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि बार बार उनके साथ मुज़ाकरात करें। जी सर। जी, जहाँ तक लीडरशिप की बात है तो पीटीआई में जो लीडर सारे बने फिरते हैं, कम से कम हमारी पार्टी का एक डिसिप्लिन तो है ना जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो आखिरी फैसला इख्तिलाफ राय पार्टी में होता है, और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, वो जो फैसला करते हैं वो इम्प्लीमेंट होता है। तो हम तो जो वो बात करेंगे, मुज़ाकरात करने तो जरूर करेंगे, जो एजेंडा होगा वो फिर जरूर करेंगे। लेकिन पीटीआई की, मैंने जिससे पहले कहा, एक मिसट्रस्ट है, और फिर दूसरा ये मशरूत मुज़ाकरात चाहते हैं। पहले शरारत करते हैं कि जी 26वीं तमीम खत्म करो जी, वो जी इलेक्शन जो हुआ है 8 फरवरी वाला, उसको हमारी लूट जो सीटें हैं वो वापस करो। इस यानी कि ऐसी अनहोनी डिमांड करते हैं कि, और मुज़ाकरात जो है ना उसके लिए खास माहौल चाहिए कि अगर रोजाना आप असम्बली के फ्लोर पर ऐसी तकारीर करते रहेंगे, हुकूमत को धमकियां देंगे, एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां देंगे, तो फिर मुज़ाकरात का माहौल तो नहीं होगा। ये सारी जिम्मेदारी मुज़ाकरात की जो होगी ये पीटीआई पे पड़ती है। हुकूमत संजीदा है, पहले भी थी। देखो, हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और मुल्क की सियासी जो टेंशन है वो ख़त्म हो, और सियासी टेंशन मुज़ाकरात के जरिए ख़त्म होगी ना जी। हम कुछ रिलीफ देंगे, कुछ उस पर असम्बली के फ्लोर पे हम तो इनके लिए साफ कर रखते हैं कि ये एक सियासी जमात बने पीटीआई, और फिर असम्बली के फ्लोर से इनको हम ऐसी कानून साजी करेंगे ताकि ये जो इस तरह के मुकदमे भुगत रहे हैं उनसे ये निकलें। 9 मई के जो वाक़यात हैं, हमारा एक मतलब सिक्योरिटी फोर्स का इदारा है, उसके आपने कोर कमांडर के घर को से हैं, शहदा की तस्वीरों के साथ जो आपने किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया है। और फिर उस पर अगर आप 9 मई के वाक़े माफ़ी नहीं मांगते तो फिर उसको मतलब है जो लोग करते हैं उसको डिसऑन करें। और जब ये 9 मई का वाक़या होता है उससे दिन जरदारी साहब ने पैगाम भिजवाया था, ये पता नहीं मूसा गिलानी साहब को शायद याद हो न हो, कि बल्कि बिलावन भिजवाया था कि आप जो है ना इस 9 मई के वाक़यात पे आपको फौरी तौर पर डिसऑन करें। और सियासी कोई सियासतदान उस समझ रहे थे कि एहतियात सियासत होगी, लेकिन उस वक्त खान साहब अकड़े रहे कि नहीं मैंने माफी नहीं मांगनी हुई। तो मतलब है वो खान साहब को चाहिए कि मुज़ाकरात चाहते हैं, रिलीफ चाहते हैं, अपनी नाक को कुर्बान करें और सियासी पार्टी के साथ बैठें, एक सीटें करें, गैर मशरूत करें कि जी ठीक है जी हम पाकिस्तान की सलामती के लिए पाकिस्तान को आगे ले जाने की मुज़ाकरात करते हैं, तो उसमें फिर ज़ाहिर है बाकी बातें भी आ जाएंगी, जो इनके पीटीआई के जो मुकदमात है वो भी जेर बास आएंगे। और हम तो चाहते यही है कि मुल्क में एक अच्छी फिजा बने, मुज़ाकरात की फिजा बने, एक हारमोनी की फिजा बने। अवाम जो तंग है, ये परेशान है, वो सुख का सांस लेके नहीं भाई सब सियासी पार्टियाँ इकट्ठियाँ बैठ गई हैं और जंग की सी फिजा ख़त्म हो। हुकूमत तो चाहती है, लेकिन पीटीआई को जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। जब तक ये जिम्मेदारी का सबूत नहीं देते और ट्रस्ट डेवलप नहीं होता तो मुज़ाकरात की कामयाबी के चांस बहुत कम है। तो ये तो मुझे आज पैनल डिस्कशन में भी ये लग रहा है कि भाई मुज़ाकरात की कामयाबी के चांसेस बहुत कम है। लेकिन दो चीज़ें, फाइनल कमेंट माली साहब मैं चाहूंगी कि आप इसके ऊपर दे बिफोर मैं आज का शो अपना ख़त्म करूं। एक तो ये कि क्लियर है, पहले 9 मई फिर और बात कोई एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि भाई आपको एतमाद देना होगा, इनको गारंटी देनी होगी कि इस दफ़ा आप टेबल पर बैठे तो आप पीछे नहीं हटेंगे। जी देखें, मुज़ाकरात ना हमारी कमजोरी है, ना उसको कमजोरी समझा जाए, और ना ही हमें कोई मुज़ाकरात इनका एहसान लेके करने हैं। 9 मई पे खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि माफी वो मांगेंगे जिन्होंने ज्यादती की, जिन्होंने जुल्म किया। 9 मई में वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो मासूम थे, जो इनके कहने पे इमरान खान पे इल्जाम लगा रहे थे मासूम थे, और जिन्होंने उनके कहने पर पार्टी नहीं छोड़ी और वो बेचारे खड़े रहे, यास्मीन राशिद की तरह, एजाज चौधरी की तरह, शाह महमूद कुरैशी की तरह,
तो वो इनके लिए जो है बड़े मुजरिम बन गए हैं। तो लिहाजा हम वो ताकतें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खत्म करना चाहती हैं, उनके लिए वाज़ेह पैगाम है कि माफी वही मांगेंगे जिनका कोई कसूर होगा। अगर आप समझते हैं कि इसकी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होना चाहिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रांसपेरेंसी में यकीन रखती है और आपको यकीन रखना चाहिए। अब जुडिशरी को आपने अपने चुंगल में ले ही लिया है, तब भी जुडिशल कमीशन बनाने से आप घबराते हैं। आपके 9 मई के झूठ वैसे ही हैं जैसे जो 26 नवंबर के थे। 26 नवंबर को आपने कहा कि हम वहां पे जो भी फोर्सेस डिप्लॉयड थे उनके पास बंदूक नहीं थी। फिर आपने कहा हवाई जो है फायरिंग हुई। फिर आपने कहा कि कुछ 5 लोग मरे। फिर आपने आज राना सोनावलाल ने भी उसको एक्नॉलेज किया कि हलाकतें हुई हैं। तो खुदारा झूठ ना बोले, ये कौम समझदार है। आप जो 71 की दाई में लेके उसी माइंड सेट से प्रोग्राम मुझे बिल्कुल खत्म करना है सर। पीटीआई भी तो किसी तरफ टिकती नहीं है ना, वो आप 200-250 से शुरू करते हैं, 300 से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद जो आप आ जाते हैं जी 10 हो गए, 12 हो गए, फिर आप वो शोधा की तादाद भी इतनी बताते हैं, मिसिंग पर्सन की तादाद भी इतनी बताते हैं। सर ये टाइम स्कोर सेटल करने का नहीं है, क्योंकि ये टाइम एक तो सबसे पहले है कि मेरे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है, मुझे इसे खत्म करना। दूसरा ये कि आप आगे बढ़ के आप मुज़ाकरात के बारे में बात करें, क्योंकि गौहर खान साहब भी फ्लोर ऑफ द हाउस से प्लीड कर रहे थे कि खुदा पार्लियामेंट जो है वो हमारे से बात करे और पार्लियामेंट के जरिए जो है वो ये रास्ता निकाला जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।